পবনর গন্ধ সতে যেমিতি সে মধ্যে ভোকিলা আখিরে ডাক ছাড়িছি রক্ষা কর ইন্দ্রদেব এ মধ্যপুরর পুরুষ মানে পরিতৃপ্ত করিবা পাই কেহি সক্ষম নয় সহি পারিলে তা বিকল চিৎকার সেই পড়িলে মধ্যপুর হাই হো কিয়ে তমে তোরা কৌ চিত্রালয়র রামলীলা ড্রেস হলে পিঁধি আইছ হাই হো এটি রামলীলা হব না শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର রাস ক্রীড়া হব কিয়ে তমে মু ইন্দ্র স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র হেলে তুমি কিয়ে বস মর্ত্যপতি গেন্দু হজাই দেবী তোর পেন্ডু এ লন্ডু এটি তু কাহাকু থন্ডু এইটা নিশ্চয় মো প্রাণপ্রিয়া বিরক্তির তো পশবুড়ু অয় ইন্দ্রদেব তম স্বর্গপুরে যাও রম্ভা মেনকা উর্বশী অছন্তি তাকু তুমি ছাড়ি এটিকু কোন নাড়েইবাকু আইছ শোলা কোউঠু বাসি ডালামা খাই আসি এটি গ্যাস করুছি তম মোর দ্বারে সিলমেট বলি দেবি না অবশ্য আহা কালি বিষ্ণুঙ্কয় 2007তম ইউনিভার্সারি ডে মানে ম্যারেজ ইউনিভার্সারি কোঠি গলি ওকিলা থিলি আচ্ছা হউ আবশ্যকতা ঠারু অধিক ঢোক জিবি কুয়াড়ে আহা বুঝি গলি কালি ইউনিভার্সারি রে সুন্দর ঝিও মানকু দেখি তম আন্টিনাটা হার হেইগলা নেটওয়ার্ক সেট করিবা পাই মধ্যকু ওলাই পড়িল হয় ইন্দ্রদেব তুমি এড়িকি হিস্ট্রিয়া বজ্রমর পড়িলানি সম্ভা গোলকু কলা আকুল বিকল খালি কেঞ্চিলা কেঞ্চি হারাস ভাবিলি মীরাবাই পাখরে টিকে উপযোগ করি দেবি এটি মীরাবাই কু পাইবাকু হেলে লাইন দেবাকু পড়ে মু পরা কালিঠু লাইন দেই ছথর আপনা হাত জগন্নাথ করি সাইলি পত্তা পাইনি হেলে ଆମ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତମ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ଅଛନ୍ତି ଇରେ ମତେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉନ ମୋ ଚେହେରା ଯେମିତି ହେଇଛି ଇରେ ସେମାନେ ମତେ ଘଣ୍ଟେ କୋଲରୁ ଛାଡ଼ିବେନି ନେବି ବସ ତୁମକୁ ନନ୍ଦନ କାନନ ନେଇ ବୁଲେଇ ଆଣେ ହେଲେ ଏବେ ଯାଉ ମୀରାବାଇ କୁ ଡାକି ଆଣ କୁହ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସହଜ ହଲେ ତମ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଜଣା ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି
ସେତେ ବଢିବ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତିକି ନ ଖଟି ପାରି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଖଟି ପାରି। ବୟସ ମାତ୍ରାରେ ସିନା ଆମ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ର ଫୁଲ ସବଳ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ତମ ହାତ ସହ ହାତ ଗୋଡ ସହ ଗୋଡ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ କରି ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା। ତମକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ସମ୍ଭାଳିବ ସୁନ୍ଦରୀ। ତମ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ତମେ ହଜାରେକୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ଶୁଣ ଗো ସୁନ୍ଦରୀ ଆଗ ସୁକୁମାରୀ ମନରେ ମିଳିଲେ ଖଟ ଚଟାଣ ପକାଇ କରିଦେବି ତୋତେ ଥୟ। କଲୁକି ମନ୍ତର ଉଠଇ ଯନ୍ତର ପରେ ମୋତେ କୋଳେ ଧର। ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି 2-4 ଢୋକ ନେଇଗଲା ପରେ ଅଳ ଆସିଯିବ। ଏଇ ନିୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ। ମତରେ କହନ୍ତି ଆସ୍କା ବୁଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ କହନ୍ତି ସୁରା। ଜଲ୍ଦି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ସୁନ୍ଦରୀ। ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପିଇଦେବି। ମୁଁ ଖାଲି ଧରିବି ତମେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚୁଚୁମିବ ନହେଲେ ତୁମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ ଯେ। ହେଇଟି ପୁରେଇଲି ଚୁଚୁମେ ଆଉ ଏମିତି କାମୁଡୁଛୁ କାହିଁକି? ଛିଣ୍ଡିଯିବଟି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଫୁଲ ହିଟ ରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ କିଛି ନ ମାନି ଆମ ଚାଲେକା ତୈଳ ବନ୍ଧରେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ଦବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଉଭା ହେଇଛି ଏଥର କୁଣ୍ଡେଇବି। କି ମଜା। ୟାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ବି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମୋ ଆଲଟିନା ବି ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇବି ପଛ ପଟ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବି। ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ ବାପା ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁ। କାଲି ଆମ ଗାଁ ଦୌଲ ବନ୍ଧ ହୁଡରେ ଝାଡା ବସିଥିଲି। କିଏ ଆସି ମୋ ୟୁନିଫର୍ମ ଟା ଚୋରି କରି ନେଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଲଣ୍ଡ୍ରିଠୁ ଭଡାରେ ଆଣିଥିଲି। ମାନେ ନାଦିକି ଦେବି କଣ ନବ କୁହ? ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଦିଲଟା ଦେବି। ପାରିବନି ହୋ ଇଏ ମୋର। ଅଧେ ମୋର।
বেশ্যা তু কোন ভাবিছু সহর কথা কো খাবু নাই নষ্ট করে দেব যাবে তু যাবে তু মু মু স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র ইন্দ্র এই যে ছড়ুছি ইন্দ্র প্রহার করুছ লাগি বজ্র প্রহার করিবি বজ্র প্রহার করব নাই নিশ্চয় মো দেহটাকে উপভোগ করিবা লোভরে হি আস ছি 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 তোমার পরি মহিলা মানে এ নারী জাতি পাই কলঙ্ক এ পুরুষ সমাজ পাই অভিশপ্ত কালক অভিশান্ত সমাজ এ ধন্দা বন্ধ করি এ সমাজ মুখ্য শত্রু ফেরি আস আরে হাজতরে বসিব কোন কহিলা তুমি হাজত আবে সব রেসপেক্ট मीरा पाई ता छड़ा तो कथारे मानी मु मुख्य सता को फेरी आसी हेले केबे चिंता करछु मु रही भी कोठी खाइबी कोन ए समाज में तुमको काम अभाव पड़िबनी तुम चाहिए जोठी ना जोठी काम करी तुम पेट को आहार जोगाड़ करी पारी हेले मु पर भाबिथिले मीरा भाई गोटे बेच्छा हे जंगल ए मीरा भाई मरर कोन किछि आशा परस स्वप्न किछि नथिला मीरा भाई मनर स्वप्न थिला पाठ पढ़िबा ए समाज रे प्रतिष्ठित ना रखिबा कोन करे पुरुष जति मारे शेषरे मीरा भाई टको बेस्ता करंती विराट एबी समय अछि किछि बदली जाई तुम चाहिए का हाथ धरी सुंदर संसार करी पारिबो हाउ मु जति कहे तमे मो हाथ धरी संसार करि पारिबो संभव तुम गुटे बेश्या को जीवन साथी करिबी केमिति अरे तमे जति गोटे बेश्या को नै संसार करि पारिबो ताले आ गोटे पुरुष काई बेश्या को नै संसार ओ परखि देली तम पुरुष पणियाटा को मु भला भाबरे परखि आ बाकी रहिला तम हाजत जाओ तवर से हाजत रो प्रत्येक सदस्य माने को पचरी ए मीरा भाई हतरा हंको पकेबा पई हंको भी सृष्टि है आज मु फेरी जाऊ आउ दिने कुंतो निश्चय आसीबी आउ एई न देखाई देबी तो पाई आईन रो हाथ करी तयारी हेची कि नै हंको देखेला मु किंतु तुम सहित बेमान करि पारिबिनी मीरा अरे एमिति प्रत्येक राति रे टंका दउथबी और तुमरा सुंदर यौवन को मु उपभोग करू मु भला भाबरे जानिछि तमे ए दुनिया रे कोटे नंबर 1 पर्सन साकी समस्त ठारू तमे मते पेसीबा दिया प्रति राति रे संध्या संगीन हे मु तम पाई सज परी अपेक्षा रे फसी ठीक कहली ना हमु घरे मो स्त्री को छाड़ी तू प्रेम रे एमिति पागल होई जाईछि जे तो पाखरे न सोइले मते निद लागो आउ डेरी कहीं चलो
ରଘୁଦାଦା ଇଲାକାରେ ରଘୁଦାଦାକୁ ଧମକ। अबे मो आखि सामने मो मीरा को की आखि उठे चाहिए आखि दीटा को चाड़ी देवी सुन एठी को आसीजु माने आ थोड़े थोड़े हेई जी लुकड़ा मरीगला मुझे कौन करबी तो दादी पुलिस जानी पारे मुझे जेल है जीवो ए मीरा बड़े वाला मीरा हे कौन है तुम्हें सर लोगों ने तुम्हें मारे दरा मते कहा लगते तुम्हें वो धंधा सब बुलाई दवा तुम्हें सुनो मीरा तुम्हें एक कथा काबू करबोनी मीरा एथिबे मु तुमको मोटा अंकर माल देबी ठीक अछि तमे जदि तुम कंडीशन ओहंच दरकार हेले तुमको भी फांसी कुंटर झुलेबा पई मु केबे भी पछई जिबी एटा जेमिति तुम फल खबर बनेरो ओके मीरा चलो ताकू नहीं दिबा चल